আমার অসাধারণ আউটস্ট্যান্ডিং বন্ধুরা যারা বাজাচ্ছে, প্রত্যেকে টপ ক্লাস সুপার মিউজিশিয়ান, যাদের জন্য জোরে হাততালি হয়ে যাক সবার জন্য। আমরা সবাই একসাথে ট্রাভেল করি, একসাথে ট্যুর করি, গোটা পৃথিবী ঘুরি, মজা করি। আজকে আগরতলা এসে অসাধারণ লাগছে। একসাথে গাইবো। হ্যাঁ, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, छुए नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कभी बदल ना जाना सनम। ओ ले लिया दिल, हाँ मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहला। नेक्स्ट गाना देखो। दिल क्या करे जब किसी से किसी को, ओ সবার প্রেমের গান এটা। জানে कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए, ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। সবাই গাইবো। दिल क्या करे किसी से प्यार हो जाए, जाने का कब किसी को, শুধু নাচ হচ্ছে, किसी से प्यार हो जाए। সবাইকে একটু তালে তালে হাততালি দিতে পারি এটার সাথে, এই বিটটার সাথে। আমি সবার হাততালি শব্দ শুনতে চাই। সমান